মনে করছি কারণ প্রভু এই সুযোগ অনেকଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ मोर ही गोटे निवेदन जे आपण माने जो सुविधा जो सुजोग आपण माने पाइछंती से सुजोगर सद्व्यवहार करंतु। कारण काल मंद अटे। वर्तमान जदि आपण माने वाक्य सुनिबा पाई सुजोग पाइछंती, महिला मानकर सभा करिबा पाई सुजोग आपण मानकु दिया जाइछि। हुए तो केते वर्ष परे एभली सुजोग आमे पाइबा नाही। एभली झुंड हेबा पाई, एभली सम्मेलन करिबा पाई सुजोग हुए तो कष्ट हबो। समय दुर्दशार समय आसीबाकु जाउछि। आजि आपण माने जेते जण एठारे बसिछन्ती मु चाहूँगी आपण माने हाथ उठातु। केवल खाली हाथ नहीं, केते जण बाइबल नहीं आपण माने आसिछन्ती हाथ उठातु। मु कहले खाली हाथ नहीं, बाइबल धरी आसीथिबा हाथ, बाइबल सहित आपण माने हाथ उठातु। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पुरे एबे जतिके हाथ उठिला, वर्तमान मो जो प्रश्न करी बहुत माँ मानकर हाथ उठिबो मोर विश्वास। केते जण बाइबल को प्रतिदिन आपण माने पढुछन्ती हाथ उठाନ୍ତୁ। केते जण वेरी गुड गोटे माँ हाथ उठेले आमे समस्त तांको पई कर ताळ देबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। देखो सिखेले सिखि जाउछन्ती, बहुत खुशी रो कथा। आमे सुआ सारी हेबा नाही। सुआ सारी मानकर कथा आमे जानिछु। सेमान को हालेलुया सिखे देले सेमाने हालेलुया कहिबे। जदि नाही बसी बसी करे बाइबल सुनिले सुधा भीतर हालेलुया शब्द आसीब नाही। जड़े कहिले से माने कहिबे से ख्रिस्टियन आमे हेबा नाही। अच्छा बाइबल केते जण पढुछन्ती? गोटिए मांकर हाथ उठिथिबार मु देखिली। प्रेश्वरंकर दासी माने आपण माने बाइबल पढ़िबा महिला हेबा दरकार। बाइबल शिक्षारे जीवन जापन काटिबा महिला हेबा दरकार। जेणु समय दुर्दिनर समय आसुअछि। आपण जदि बाइबल पढ़िबे नाही, आपण मानकर कन्या मानंकु, आपण मानकर पिला मानंकु, आपण मानकर ओरस्वरे जन्म हेबाकु जाउथिबा जो माने जन्म होइछन्ती से मानकु आपण माने शिक्षा देई पारिबे नाही। जदि बाइबल पढ़िबे तेबे आपण माने शिक्षा देई पारिबे। बाइबल जदि पढ़िबे नाही निजर पिला मानकु आपण माने किछि शिखाई पारिबे नाही। आपण एफळी माँ हुअन्तु, आपण एफळी महिला हुअन्तु जो माँ जो महिला निजर पिला मानंकु निजर पुत्र कन्या मानंकु से बाइबल छोड़ा आ कौन सी कथा से समान को सिखाइब नाही। केते जण पढ़ी पारुछन्ती किंतु बाइबल आनी नाहंती हाथ उठांती। लाज हुंतु नाही। मु आपण मानकर जोई पिला, आपण मानकर जीजा, आपण मानकर आउ कोन हेबी पुओ हेबी,
आपण हाथ उठेबारे लाज करंतु नाही जो माने बाइबल आनी नाहंती किंतु बाइबल पढ़ी पारुछंती से माने हाथ उठांतु। वेरी गुड। जड़े हाथ उठेले दुई जण हाथ उठेले जो माने डांस कले से माने तो तांकर कुली सरीगला कुली माने कौन तांकर परफॉर्मेंस सरीगला से माने बोधे से मान को स्थान शून्य होईची कि आपण माने समस्त स्कूल कॉलेज रे पढुथिबे बाइबल आपण माने रखंतु बाइबल आपण माने पढ़ंतु डेली प्रतिदिन आपण जदि बाइबल पढ़िबे दिन को 3टा अध्याय किबा 3टा हाफ पर्यंत जदि आपण माने पढ़िबे 365 दिन भितर आपण माने 1189 चैप्टर्स केतेटा 1189 माने कोन आज्ञा 89 आपण माने 1189 अध्याय को एक वर्ष रे आपण माने पढ़ी सारिबे जदि आपण माने प्रतिदिन 3 रु 3 हाफ अध्याय को जदि आपण माने पढ़िबे वर्तमान आपण मते कहिबे आज्ञा आपण सिना पालक आपण सिना प्रचारक पॉपका डोपका हेछंदी आ आपण पढ़िबे आमे सुनिबो नाही नाही जदि एभळे हबो आपण माने सुआ सारी परी हेई जिबे सुआ सारी ख्रिस्टियन भली आपण माने हेबे जदि आपण मानकर पुओ झियो जोड़े डॉक्टर हबो जोड़े इंजीनियर जदि हबो डॉक्टर हेबा पाए हेले सिए केते वर्ष एमबीबीएस करिवे आज्ञा 5 वर्ष पर्यंत पढ़िबे डॉक्टर हेबा पाए 5 वर्ष पर्यंत से एमबीबीएस करिवे जदि आपण उत्तम भलो ख्रिस्टियन हेबा पाए आपण आत्मिक जीवन काटिबा पाए आपण को बाइबल पढ़िबा को दरकार आ बाइबल जहा कहूछि तदनुसार आपण को मते कार्य करिबा दरकार। हालेलुया। केते जण सहमत अछन्ते हाथ उठांतु। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। আজি ठारू पढ़िबे केते जण थोरे बाइबल को पढ़ी सारी छन्ते पूरा आदि पुस्तक प्रकाशित पर्यंत एपट मो रंजन भाई को रंजन रंजन भाई को कहिबार सुनुथिली जियोलॉजिकल कोठी अछि बोलर से भौणी को कहउथिले हाँ से आरंभ कले जिसायरु आरंभ करके जेरेमिया आरंभ करे आ जहा पुस्तक अछि आमे बाइबल सुधा खोली केते जण जानू ना हो कारण हमर बाइबल सहित हमर संपर्क नाही वाक्य सहित हमर संपर्क नाही आमे केवल सुआ सारी विद्या परी आमको केवल ऋण करा होछि कानरे मंत्र फुंका होछि तापरे आम बाइबल भिन्न जगरे आमे भिन्न जगरे आम कार्य भिन्नटे आम कार्यकलाप भिन्नटे आम संकल्प भिन्नटे परिवर्तन होई पारुना भौणी माने माँ माने बाइबल पढ़ंतु शास्त्र रे माँ माने परिचालना करिथिबा अनेक मंडली शास्त्र रे सुधा अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। जदि आपण माने फिलिपियो मंडली को साधु पाउल गोटे कथा लिखिले तार 4:2-3 जदि आपण माने देखिबे इयोदिया नाम रे गोटे फौणीकर नाम इयोदिया नाम रे गोटे फौणीकर नाम संतुखी नाम रे गोटे फौणीकर नाम ए मान को पाउल लेखु अछंती ए माने एक मना नहिले ए माने परस्पर मध्यरे
ବକାବକି ହଉଥିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଏକ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକ କିଏ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମନର ମିଳନ କିଏ ଆଣନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମନର ପିତୃଷ୍ଣାକୁ କିଏ ଦୂରେଇ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ପଢ଼ିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ସରାନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ଯଦି ଜଗତରେ ଆପଣ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଲିୟ ହନକଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପାରଦୀସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟନ୍ତୁ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जामा तो बाजा संजी और सी लागी आते जी बादर आते जी तापर सासे ଆଉ ବାଇବଲ ଆନାଡ଼ିକି ମାନେ ଆନାଡ଼ିକି ଆମ ପଢ଼ି ଆନାମୁ। ଆଉ ମାନେ ଗୀଟା ନାହିଁ କି କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବାଇବଲକୁ ଧରିକି ଯିବା କଥା। ଆମେ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କରୁଛୁ, 7 ଦିନରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ସତ କଥା ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କହିବାଟା? ବର୍ଷ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ମାସ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହୁନେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ି, ବାଇବଲ ନ ପଢ଼ି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ନଥିଲା। ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ନଥିଲା। ପରେ ଏମାନେ ଏଭଳି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପାଇଲେ, ସବୁ ବିଷୟର ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା, ଏମାନେ ଖାଇଲେ, ମୋଟା ହେଲେ, ଚର୍ବି ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିଲେ। ବାକ୍ୟରେ କୁହାଗଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ମା ଯେମିତି ତମର ଝିଅ ସେମିତି। ହେ ଇସ୍ରାଏଲିୟ ଲୋକମାନେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲିୟର ମହିଳା ମାନେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲିୟ ଜାତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲଠୁ যদি আপন মানে রোমি পুস্তক পড়িবে 11 অধ্যায় যদি আপন মানে পড়িবে, আমি আত্মিক ইসরায়েলঠু আম্ভ মানক গ্রাফটিং করা হয়েছি। গ্রাফটিং মানে কোন? কলমীকরণ করা যাইছে। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। ক্রুশরে সে ঝুলিলে, সে ক্ষত বিক্ষত হেলে, আর মতে আপন মানক সে ক্ষত বিক্ষত জায়গায় ଆମକୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କରତାଳ ଦେବା କି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲର ମହିଳାମାନେ, ଜେରୁସାଲେମର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜେରୁସାଲେମର କଥା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜେରୁସାଲେମର ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେସା 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ, ଯେସା 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପଚାରୁଥିଲେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଶାସ୍ତ୍ର ବିହୁନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିହୁନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ ନାହିଁ।